Hello guys! Gagawa tayo ng lasagna, chicken lasagna. Kaso wala kasi akong ginili. Breast chicken lang meron ako. So, ito magtatagdag. Can you stay? Oh, okay. You can take the video first. Na, hala, niya sama. No. Guys, mag-burn na ako. Ako guys sa lasagna. Guys, yung breast chicken. Guys, dry na. And guys, dahil tuyot na siya guys, lalagyan na natin ng toyo guys. Lalagyan na natin guys ng na lang natin to guys kasi natatapon lang din ito eh. Lagyan natin ng cheese. Tapos guys, ito tapos na tong sauce. Itong pasta ko, diba, gagawa tayo ng white sauce, all-purpose with cream. Maglagay tayo guys ng butter. Mga 2 kutsara guys na all-purpose. Tapos guys, ito na natunaw na siya guys. Dahil guys, natunaw na to guys. Lagyan natin guys ng tubig. Guys, na-smooth na natin guys. At saka natin guys lalagyan na all-purpose cream. Hello guys, ready na yung aking white cream and yung sauce. Tapos yung pasta guys. Guys, ready na siya. Guys, wala kasi akong tray. So, ang ginawa ko guys, yung ito, yung ano sa oven, ay, dito ko siya ilalagay. Guys, ilagay na natin yung white cream. First. Ayan guys, tapos lagyan na natin siya guys ng sauce. Tapos ayan na guys, na huli na. Tapos lalagyan natin guys ng cream. Tapos lalagyan ulit guys ng pasta. Ayan na guys, for second layer guys. Second layer.
It's done. Tapos another. Ayan, guys. Tapos ayan na guys. Tapos lalagyan natin guys ng cheese. Guys, ayan na guys ang lasagna ko guys. Kuha tayo guys ng knife. Wow, grabe guys. Guys, ito kain tayo guys. Grabe guys. Tingnan mo guys. Sarap guys. Sarap.